ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇ ଆସ ଘରକୁ ବା। ଦେଖିଲୁ ମାମା ମୋରର କେମିତି ଏଠିକି ପଳାଏ। ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ କି? ଟିଏଲ ପାଖରେ ଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଏବେ ଏବେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଛାଟିଲି। ହଉଠି ଡରରେ ପଳେଇ ବେଶୀ ଅଲଗା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଥିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି କେମିତି ଆସିବେ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ? ଏବେ ଲକି ସେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିବେ, କାଟିବେ କାଟିବେ। ଦେଖିଲେ ଡରିଗଲେ। କିଏ କହିଲା? ଲଜ୍ଜା ମୁଣ୍ଡ ବୁଳିଆ। ମୁଁ ଆଣେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ଯଦି ଆମେ ପକେଇଦବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଆଣେ ହଳଦୀ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଖାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି, ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ, ଏଇଟା ମାଟି ସାରୁ ଆଳୁ ବିଲାତି ଦେଇକି ଟିକେ ଝୋଳ କରିବା। ସାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାଛିବି ଆଗର। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାରୁ ଆଳୁ ବିଲାତି ଦେଇକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଭଜା ଗୋଟେ କରିବି। ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭାଜି ନେଲି। एपटे कलरा टिके मो भी भाजी नेली। तापर मुझे सारू आलू बनी सारू आलू तक टिके झुलझुला कर देछि। बहुत दिन है माटी सारू पाउन मिलला माटी सारू टिके पके बिलाती झोल करदेली। बास ए मु खाई नेबी। ओई काल तोर एग्जाम अछि बा पाठ न पड़ी कौन से काटिलुनी? हैं जातीय पताका। कुआड़े जाउचु? देसी फुलदानी। देसी फुलदानी कौन? हाँ कौड़ी कौड़ी पाँचटा है बा। देसी फुलदानी तू जो दिन मत कही चावल फ्राए को चावल एग फ्राए को कही जमी बन कि मत कही मैगी ना ना देसी मैगी सेर भी मुझे देसी फुला 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 से बजार जो मिले कौन हम बजार फुलदानी। ये जो ये सागवान फुल सागवान मत बिछे बिछे
ଗଛ ଜାଣିଛ ନା ତୁ? ଶାଗୁଆନ ଗଛ। दे पूरा दे। हाँ पूरा पूरा मेरा है मेरा है। आ गई आपका देसी फुलदानी। दे 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 दे। देसी फुलदानी देख ये सतर बढ़िया है तो फुलदानी टा मुझे नहीं जाओ। हाँ ये तो देसी फुलदानी कह देले और ताको टे धरले भल से देखिया एटा जानछ एटा कोन भले है छि एटा फुलदानी कोई फुल नहीं बे यस बिंचणा भी हेला देसी बिंचणा कह दे सेटा देसी बिंचना देसी देसी पिंपुड़ी ता कोन करिवो ना। हां आमी खेलिंग खेलिंग ना आमी इंग्लिश बोलिंग आई इंग्लिश करी ये ला नो 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 महल शादी है ना इसलिए